سلام متنا بلي كم يتعوز خبركم تملكتنا كاب تلفزيون تقرين على تقدم ساعة شفران زبلنا يوم زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا زيناتات ساعتنا مرحنا أنا ديام حسين مدام الكتكوا وقادم ما نبصيحة وصحابناكم كنساني هنا نبتفلا مع زيانا خنسكر حدار عسرت تشعت كل تشحن عسر سنة متمرت بسراويت منقسي إرترا أب كتما أكسوم نايسة جفجف سلامة النبرتي زخرم ولا طواف تساليتهم لقوا باسات أرثوذكس توارو بيت كريستيان أبت زخرم ولا طواف تراخيبهم زي سعمل اختدمام محلالي فوم الله تخطاتنا كنملس زقفع زي زبدد زي كلايون نمنتاينا زنقر زي زفتر زلوينا كنحاسب زقبالنا كم تقارو تطوينا كنحاسب له زقبالنا ناو حد نمصلو أو حد خوينا في الحزبنان سلا هاجرنا سلا سمايتاتنا نذكرنا في الليل مو توم سلا قطهم سلا تقراوي نتوم يلوم سمايتنا كتفقري تعرفوا يومو زبعل زي مو أو زي زلهم أو كتما أقسمن كاب كتما أقسم وصاي زمصهم كمل لا علم زمصهم زقفع زي أب حزبنا زبص حزلو قفعن شفشافن مخناني أزم دكنا بار أو خصوم طرح زتسوء تكونس أملا تقراين أملا تقراي طرح تكونس تقراوي بمخانون أو استفلالي عدتات بزي من وانجل بقانقون بهايمانوتون باستفلالي نقراتن نايزي ماكرازي سلبا زخانه كله سمايتو سلازي ببعمتو نذكرون نخبرون زوم سمايت ازياتهم نعدمون هايمانوتهم نولدمون كبلو زعرفوا ناب عد እግዚአብሔር عد ያው እግዚአብሔር ናው ዝኾነት ናው ሰማያዊት ጽዮን ሰማያዊት ጽዮን ይሉ ቅዱስ ጳውሎስ ኢየሩሳሌም እንተ በሰማያት እንታ ጽዮን ዝብላ ዘለና ኣብ ሰማይ ናይ ሰማያውያን መንበሪ ኮይና ዝተሰርዐት ጽዮን መጸግዒት እንባ እያ እሞ ናብ ኣበጽሕኩም ኣለኹም ከም ዝበሎም እዞም ደቅናውን ናፍታ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ናፍቲ ጸግዕ እግዚአብሔር ሕቑፍ እግዚአብሔር ከም ዝበጽሑ نأمن نستعلننا انتخونا جن أوزي بهيوة السجاس كم سلنا دكنا كل جزية نذكره كل جزية نستوصل كل جزية نصلي اللمون سممون نسوع قدمي حموش تعمت أب كتما أكسوم أب الربع الحدارتين بعراويت سراويت منقسي إرترا قبل علي حدا شحن صحان وجناس تخيل جاف نمذكر مولع طواف تكايدهم أبت زخر استرخبو كنتيبا كتما أكسوم أيتا تكو أحيلو اتزخري قبل علينا استفدت أما جونوسايد نمخنان فتحين نمركب نمكلاسني لهم زي سعب فيديو تخطاتنا كنملس حزين حنا نوزين تنذكر انتلنا إذا قداي زي قبل علي سلاماويان زخونو سبات أو تقاري خونو أو كالوت كم زي زبالة تكبار كخنان سلازلوا كل جزية بزعل زينا تأكبنا نمخنان كيرسع النابلنا نذكره زلنا معلتيو بتخالي قصد ما كدقم ون يولون زبل كيرسع كيدقم زبل مريح قال حزنا كم زي زبالة قفعن مكران أو لعل تجاري خنو كالوت زبتات كم زي زبالة قفعي كم زي زبالة شاف قبل علي دك سوات مفصام جبن سلازوهنا نزوخم زي زبالة تكبار فصام يولون زبل أطبقنا نخوننا لزلنا جزيء حزون كم تجارو جنا بتشاو جزية حزوز جمرة شاو استواتنا هزونا اسكاب حز زي تراخبه من اللون زي اللون زي فلتنا يوب زح سلازلنا استمازوا هزونا استفتنا هزونا ون حزونا مكران سقين كوين زحل فزول مكرا حزون بسلام من قدينا أبوتو خملس على ويلنا كم هزوي حدا دمس خوينا نحلفو زلنا جزيء تورر مريتنا حزون بالفنتة تحيز الله بوتانا ناو نورو خملس خل الله ويلنا ببعمتو طرح زي كونه كل جزيين لاونتنا نكبرنا نكنبل النوع له زلنا ببجزيو نذكره زلنا معلتاتي إذا معلت زي حزون نبل زلنا بسلامه من قدي قديات نتهلي يومنا بسلام من قدي كفتحوا خمس اللوم كم هزبي نحنا دما وشتنا زلو هناتات حدا خوينا حدنتنا أمننتنا نكبرنا المسارات زجورة بحوار خوينا بستود دمسنا نسمع له جزينا زلنا
حدار 19 ዓመተ ምህረት ሰራዊት መከላኸሊ ሃገር ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ነበርቲ ከተማ መቐለ ጆኖሳይዳዊ ደብዳብ ዝፈጸመሉ ዕለት ነይሩ። ጆኖሳይዳዊ ደብዳብ እቲ ዕለት ከመይ ይዝከር ኢሉ ሪፖርተርና ኤፍሬም ረደሐይ ንሓኻይም ሓፈሻዊ ሆስፒታል መቐለ ኣዘራሪቦም ኣሎ ከም ዝስዕብ ድማ ክቐርብ እዩ። ዕለት 19 ሕዳር 2013 ኣጋጣሚ ሆስፒታል ይሰርሕ ነይረ ኩነታት ብጣዕሚ መሕዘን ነይሩ ልክዕ ሰዓት 2 ፈረቓይ ምድብዳብ ዝጀመረ ኣብ መቐለ ናብ ሆስፒታል ክንኣቱ ከለና ደብዳብ ነይሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት እውን መውቃዕት ምስ ኣጋጠመ ብብዙሕ ደረጃ ዝተወቅዑ ኣካላትና መፅኦም ሓደ ሰብ ስሩዕ እቲ ናይ ቤተሰቡ ባህላዊ እቲ ባህሊ ኩነታት ዝፈቅዶ ማሕበረሰብ ዝፈቅዶ ነገራት ከይረኸበ እውን ግብኣተ መሬቱ ዝተገበረሉ ኩነታት ኣሎና ብጣዕሚ ለሰክፍ ብጣዕሚ ብዙሕ ደም ብዙሕ ኣባያት ነይሩ ፍርቂ ርእሱ ፈሪሱ ሊትራሊ ፈሪሱ ሓደ ዓይኑ ከምኡ ወፂኡ እግሩ ተሰይሩ ካው ዝተፈላለዩ ነገራት ኣብ ሓደ ሰብ ተረክብሞ ብጣዕሚ ተደናገጽናሉ ግዜ እዩ ነይሩ ብዙሕ ዝተወቃዩ መፅኡ ብፍላይ ካብ ቀበሌ 14 15 መፂና ዝወልና ሓዲኦም ዓይኖም ዳዓወሩ ኣጋሮም ዝተቆረፁ ብጣዕሚ መስካሕካይ ከም ሓኪም ኮይንካውን ክትሕክም ዘስካሕካይ ጉዳይ መቐለ ከምኡ ክወፅሕ ከሎ እሞ ከዓ ከምዚ ማሕበረሰብ ክንዲ ዝነበራዮ ዘለዎ ከባቢ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ልዕሊ 20 ገለ ዝኸውን ሰብ እዩ ብሓደ ግዜ መፅኡ ማለት ኣየናይ ገዲፍካ ኣየናይ ከም ትሕክሙን እስካ ዕልጠፍካ ኩነታት ነይሩ በተለ ሓደ ድማ ኣብ ዘይኾኑ ቦታ ኣጋጣሚ ኣብ ክሳድ ኣከባቢ ገለ ይውቅዕሞ ኣብቲ ብዙሕ ናይ ደም ሰራወር ዘለዎ ቦታ ትውቅዕ ተሎ ደሞም ብጣዕሚ ከም እንትን ይፈስስ ክትሕዞ ይትኽእል ላብ ገጽ ካይፈስስ ኣኽራን ካይፈስስ ካኻ በቃ መኒቱ ውቅዕ ዓለ ይትፈልይ ተደጊፉ ዝመፀውን ደም ተለዊሱ እዩ ዝመፀ ክሪኦ ከለኹ ከም ሓኪም ተስተማሃርኩውን በቃ ሽዑ ሰብኣውነት ድዩ ተኻሊ ድዩ ኣይፈልጥን ብጣዕሚ ተጎዲኤ ክትሕክመውን ትፈርሐሉ مفرح حكيم كان قاعد تفرحن حموم تمسكا تحقش كا حتحكم ما تكتدحن سلت مار تحقش كا تحكم يخدل لي شعورنا رخونتات عم محزن نير يدل ولا حكيم كينكا كالي سما ጭራሽ ቀርቦና ይخليت ቤተሰብ ደገ ኮይኒ ወረድና ወይ ነይርምበር ተመስካ حكح ነገር እሱ ማለት ካሊ ኖርማል ሰውን ክሪኦ ይخلي ተሐኪም ወላ ቀድሚ ይኹም አይነት ነገር ኣብ ትምርቲ ኣብ ግዛዕት ሪኦ ተخلي ሃገን بخمزي درجة نوع على إكسبرينس كجتمك خلو حدشينا مسكفي نيرو كتقلصو خبد نغرات يوم نيرم كان كتحكمو لاخ خالي حكيم سد لي لاخ غزي ون نيرو في ساعات سو بعلو سب معنطو حيزو زمصلو غزي ون نيرو እና ትድንግጽ حمزي كو ብዙሕ ግዜ ሰብ ትሞቱ ይኻትር በይ ናሰማ አንጣ ብዙሕ ኣይትጽበይ እና ዋላ ካ ብልምድ የፍት ትምርቲ ንፈልጦ ነገር ተኾነ ግን ሓደ ግዜ ትድንግጽ ይኻ ግን ከምሰ መጠን بعل حدار ጽዮን ኣክሱም ሰላማውን ውሕስን ኮይኑ ንክሓልፍ ኣብ መዳይ ጸጥታ ቅድመ ምድላው ከም ዝተገበረ መጽሕፈት ሰላምን ጸጥታን ከተማ ኣክሱም ገሊጹ بعل حدار ጽዮን ብድምቀትን ምኽባርን ዝመጹ ኣመንትና ጋይሽን ምቕባል ምድላዋትና ወጊና ኣለና ዝበሉ ድማ ነበርትታ ከተማ እዮም ተስፋ ዝቃስበይ ጻንሒት ገይርላ بعل حدار ጽዮን بدمقت مخبارن አጋይሽና بخبرين مقبالن تدالينا نصبلنا يلوم نبرتي ከተማ አክሱም بطعنا بحاقوس غريم صنان بتولي اسوا تولي ابونا تولي انجرا مول زي غودل غيرنا خف لا خفيتنا خمصون حينا دحر قداسيه تاب بيت كريستيان داوسده كلنا نحدد يسب عين دابلو غزو نخعرفو 10 يخونو 5 يخونو ببز عقمو እንዳወሰደ ይጋብዝዩ አብይ መንቀሳቀሳት እንሄ ሰላም ጉን እንሄ እዩ ስለዚህ በበخባቢ ይኮለን አይ ዞም ናይ ሌባ ሓደ ነገራት ኮለ ከይብሎ ተጠናኸር ሓለዋ ጉንዳ ተገብረ ይዝረበለ ስለዚህ ጽቡቅ መንቀሳቀስ ይዝንሄ ማለት ሁሉ ጋሻኽ መጽእ አክሱም ክስዕም ያው ንሕና ኮለ ንጽውዕለና ሁሉ ህብረተሰብ ተዘጋጂ ዘሎ ማለት ሰላም ስለዝኾነልና ሰላም ገርና ክንቀበል ኢና ሰላም ከአኾነልና ኢና ትምኒትና بطعم ጸጥቱ ሎሚ ድሓን እዩ ኣብ ቤተ ክርስቲያን እውን ብዙሕ እንዳተዛረው ብዙሕ እንዳምህሩና እዮም ዝውዕሉ ዘለው ብጸጥታ ጽቡቂና ብምትሕባር እውን ጽቡቂና ዘለና ተዳሊ እዩ ዘሎ بطعم ተዳሊ ዘሎ
እግሩ ሓፂብና ህዝቢና ክንቅበሎ ኢና ጥራሕ ብሰላም ይምፀልና ሓላፍ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ከተማ ኣክሱም ኢንስፔክተር ተስፋይ ሕሉፍ በዓል ሕዳር ጽዮን ሰላማዊ ኮይኑ ንክሓልፍ እኹል ምድላው ከም ዝገበሩ ይሕብሩ ምትላል ዝመስሉ ተርኢታት ብፍላይ ምስ ቴክኖሎጂ ተኣሳሰረ ሕሳር ንብረት ኣለኩም ከም ዘለቕ ሓልፍ ዝግዛእ ብትራንስፈር ሕልፈልና ናብ ድንኳና ናብ ታይዝ በሃል ኮይዶም ከም ዓይነት ተመሳሳሊ ናብ ኣክሱም ዝመጽእ ጋሻ ኣብዚ ሓለፍ እዋናት ከም ዝበለ ፍጻመታት ያው ተርኢታት ነይሮም እዮም ስለዚ ኣቶም ዳርጋ ኣድሪቕና ይብና ማለት ዝከኣል ትራፊክ ፍሰትሪዩ ናይ ካልእ ድዩ ብኩሉ ነገር ያው ትናይ ብፍላይ ትናይ ጸጥታ ኮሚቴ ብዝተወደ መልክዕ ዝመርሕ ዘሎ ለይቲ ምስ ቀትሪ ለውጥታቱን ስለ ዘሎ ብተግባር ወይን ስለ ንሪኦ ዘለና ህዝቡን ስለ ዝመስክሮ እዩ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሰላምን ጸጥታን ከተማ ኣክሱም ኣይተ ቴድሮስ በየነ ኣብ ዙርያ ከተማ ኣክሱም ምስ ዘለዎ ኣካላት ጸጥታ ብምትሕባር ውሕስ ዝኾነ ኩነታት ፈጢሮም ከም ዘለውን ዝኾነ ዓይነት ስግኣት እውን ከም ዘየለን የብርሁ ኣብ ውሽጢ ድማ 123 ኬላታት ኣለውና ኣብ አንጎሎታት ዝተበታት ሙት ቦታታት ዝበሃል ኣሎ ንሱ ክንገብር ተዓብይ ኬላ ድማ 3 ኬላታት ኣለውና በብኸባቢኡ ዘለዋ ገመዳት ገይሩ እንዳፈተሸ መታወቂያ እንዳጠየቀ ካበይ ከመጽ እንዳበለ مستناي قاشات قبال ملو قرنا حتى بدأت له أو ودي بناء ጸጥታ ስራሕትና ንሰርሕ ዘለና ማለት ብመራይ ጸጥታ ኾነ ቀረብን መጓዓዝያን ክፍተት ከይፍጠር ንዝሓለፉ 3 ተዋርሕ ብዕቱብ ክስርሐሉ ከም ጽንሐ ዝገልጹ ከንቲባ ከተማ ኣክሱም ኣይተ ትኩ ሃይሉ እቲ በዓል ሓድነት ህዝቢ ብዝጠናኸረሉን ሰላም ህዝቢ ትግራይ ብዝዕቀበሉን መልክዑን ክሓልፍ እኹል ምድላው ተወጊኑሉ እውን ይብሉ ትግራዋይ የንቴልካስ ኣክሱማዊ እየ ማለት እዩ ቶም ቅርስኻን መንነትካን ክብርኻን ነው እዮም ተሓቂፎም ዘሎ ሰናብ ዝኸምዚ ዝበለ ነገር እንትመጽ እንተሎ ነዚ ተሓሳብ ዝገረም እንቅስቃሴ ስለንገብር ኣብ ሓድነት ናይ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓደ ናይ ምእካብ ኣብ መንነቶም ክብሮም ብሓደ ከዓስሉ ናይ ምግባር ሕየስ ተዋፅኦ ስለ ዘለዎ ሓደ ዕላማና ጌርና ነዚ ኩነታት ዝውልና ሓሲብና ንሰርሕ ዘለና ብምኽንያት በዓል ሕዳር ጽዮን ብኩንትራት ካብ ናብን ዝግበር ጉዕዞ ዝተኸልከለ ምዃኑ ቢሮ ትራንስፖርትን መራኸብን ኣፍሊጦም እቲ ቢሮ ብዝመዳይ መልኪቱ ዝሃቦ መግለጺ መርሃዊ ተስፋይ ተኸታቲልዎ ኣሎ ብምኽንያት በዓል ሕዳር ጽዮን ኣክሱም ብኮንትራት ካብን ናብን ዝግበር ጉዕዞ ዕጹው ምዃኑ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ትራንስፖርትን መራኸብን ናይቲ ኣባዲ ቡላ ኣገንዚቦም ንሕና ተዘገድሰና ኣብዚ ሰዓት ሕዳር ጽዮን ሃመይ ጌርና ብኣግባብ ክንሕልፎ እዩ ምኽንያቱ ሕዳር ጽዮን ማለት ምልክት ሰላምና እዩ ምልክት ሓድነትና እዩ ስለዚ ሁሉ ልምልከታ ኣካል ክኸድ የብል ኣካል መጓዓዝያ ሲኢኑ ግጋላትዕ ስለ ዘይብሉ እቲ 1% ለይመልእ ተጓዓዛይ ህዝቢ ዳርጋ ተንለለዋና ተሽከርከርቲ ኩለን ብኮንትራት እንድሕር ሂብናየን ትልተረፈ 99% ተጓዓዛይ ህዝብና ትራንስፖርት ሲኢኑ ይገላትዕ ኣሎ ማለት እዩ ኦልሬዲ ኮንትራት ዝበሃል ነገር ዕጹው ክኸውን ኣሎ ኮንትራት ዕጹው ምግባር ማለት ሓዘን እንተጋጢሙውን ሬሳ ልፃዓነት ተሽከርካሪ ጥራሕ ተራእያ ኦልሬዲ ክፍቀደሉ ልኽእል ዕድል ክመቻቸ እዚኣ ምስ ዞባ መቐለ እውን ላተረዳዳእና ምስትና ኤቲኬቲንግ ለሎ ትካል እውን ኦልሬዲ ንሕና ብንህቦ መምርሒ መሰረት ክፍጽም ኢና ካብ ዕለት 18 ካብ ትማል ጀሚርና ያ ዘለና ተሽከርከርቲ ገበርቲ ሰናይ ኮና ነዊሕ መስመር ዝጓዓዛ ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ ተሽከርከርቲ ብግልጋሎት ክህባሉ ዝተውሃበን ፍቃድ ክሰርሓ ፖሊስ ትራፊክ ግቡእ ክትትል ክገብሩ ከም ዝግባእ ኣይተ ኣባዲ ሓቢሮም ካብ ስራሕ ፍቃድ ካብ ዘውፅኦ ንግዲ ፍቃድ ወፃኢ ተሽከርከርቲ ከይጓዓዝ ህዝቢ ከይጓዓዛ እውን ጥቡቅ ቁፅፅር ይገብር ኣለዎ ኤሌክትሪካል ተሽከርከርቲ ኣለዋ ኤሌክትሪካል ተሽከርከርቲ 400 ገለ ኪሎሜትር ልጓዓዛ ኤሌክትሪካል ተሽከርከርቲ እውን ኣለዋ እዘን ኤሌክትሪካል ተሽከርከርቲ ንግዲ ፍቃደን ህዝቢ ከጓዓዛ ይኾነ ኢሉ ስለዚ እሰን እውን ኣፍታ ለውፃ ፍቃድ ኣፍታ ልትምልከተን ክሰርሓ እውን ጥቡቅ ቁፅፅር ክገብሩልና ሕብረተሰብ ውሕስ ዝኾነ ግልጋሎት መጓዓዝያ ረኺቡ ኣብ ዝሓሰቦ ቦታ ንምብፃሕ ትርፊ ካብ ምፅዓን ኮነ ታሪፍ ካብ ምውሳኽ ክቆጠብ ከም ዝግባእ ድማ ኣይተ ኣባዲ ኣብሪሆም ባዕሉ ተጓዓዛይ ህዝቢ ዕንቅፋት ክኾን ለትሕጊ ለኽብር ኣካል ባዕሉ ግደፍዎም እንዶ ታይኹም ትገብሩ ዘለኹም ክብል ተሓባባራይ ክኾን ኢቭን ልዕሊ ታሪፍ ክኸፍል ለገድደሉ ኩነታት ትርኢኻ ስለዚ ብዋናነት ስርዓት ትራንስፖርት ትግራይ ክዕወት ተኾይኑ ላብ ልሕሸ ደረጃ ክመጽእ ተኾይኑ ተሳትፎ ሕብረተሰብ ልዕለ ክኸውን እዩ ዘሎ ትርፊ ክፅዓን የብለይ ሓንቲ ወንበር ለሓደ ሰብ እያ ልብል ባዕሉ ተቐላሳይ ተኸራኸራይ ማሕበረሰብ ክፍጠር ክኽእል እዩ ካልኣይ ካፍታ መንገድ ቢሮ ትራንስፖርት ለውፃት ታሪፍ ብላዕሊ ክኸፍል የብለይ ልብል እውን ትንገብር ኣብ 4 ከተማታት ግልጋሎት ኢቲኬቲንግ ከም ዝተኣታተወ ዝገለጹ ኣይተ ኣባዲ ዛጊድ 40 ሚልዮን ህዝቢ ብኢቲኬቲንግ ኣቢሉ ከም ዝተጓዓዘ ኣብሪሆም ፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረደ ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከቡ ሩባታት መፋሰሶም ናብ ከተማ ሕርሻ ብምውዓል ቁጠባዊ ተጠቃምነት ሕብረተሰብ ከዓቢ ክስራሕ ኢሎም
لعل 14 هكتار مريت بمفاسات رباطات كتما مقالة كلمع زخل ماستر بلان دما بإنتربرايز مصنعتي ديزاين قدتسرن صراحة تماي تقراي علاوي خوين الله جنت كحسايب تسعبازي توسع حيزالا ኢንተርፕራይዝ መጽናዕቲ ዲዛይንን ቁጽጽርን ስራሕቲ ማይ ትግራይ ሩባታትን መፋሳትን ከተማ መቀለ ብምቁጽጻርን ናብ ስርዓተ ምሕደራ ብምእታውን ናብ ከተማ ሕርሻን ጽባቐ ከተማን ኩዕል ዘኽእል ማስተር ፕላን ኣዳልዩ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ዘቕረቡ በዓል ሞያ ፕላን ከተማ ኣይተ ዳዊት ገብረ ህይወት ከተማ መቀለ ንምሕደራ ሩባታት ዝኸውን ፕላን ብዘይ ምህላዋ ንከተማ ሕርሻን ጽባቐ ከተማን ዝውዕሉ ወሓዝቲ ሩባታት ዛጊድ ናብ ረብሓ ኣይወዓሉን ኢሎም ላብ 322 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ዓብዩት ከተማ which is 100 ምናምን ዕጽፊ ቱ ከተማ ስኬሉ ዓብዩ ተዝለለው ከረንት ሲቹዌሽን እንደገና ብሙሎም ዓይነት ናቱ ከተማ ተረፈ ምርቲ ልድፈሉ ካብ ኮሜርሻል ቦታታት ዳምፕ ልግበረሉ ካብ ገዛውቲ ልወጹ ሁሉም ዓይነት ኩሓፋት ልድሮይሉ ፕራክቲስ እዩ ሙስትና ከተማ ስኬል ለዓብይ ተኸተሎ ኣብ ሸውዓተ ክፍለ ከተማ ልተፈላለየ ማስተር ፕላን ነው ፕላስ ኣብ ሴንትራል ዞባ እንደገና ሃሙ ስለዚህ ልፍጠሩ ዲስክሪፕሽንሲታት በጣም ዓዊ ክፍተት ፈጥሩ ከምንም ብልዓለለ ምስ ህዝለሎ ከረንት ቴክኖሎጂ ኮምፓቲብል ይኾነ ኣብ ከተማ መቀለ ዝርከቡ መፋሳት ኣብ ማስተር ፕላን ኣትዮም ናብ ግልጋሎት ክውዕሉ ንሰርሓልና ዝበሉ ዋና ፈጻሚ ስራሕ ኢንተርፕራይዝ መጽናዕቲ ዲዛይን ቁጽርን ስራሕቲ ማይ ትግራይ ኢንጂነር መሓር ገብረ ዮሐንስ ምምሕዳር ከተማ መቀለ ንዘሳልጦ መሰረተ ልምዓት ነቲ ማስተር ፕላን ተገዛኢ ብምዃን ከተማ ሕርሻ ንምጥንኻር ክሰርሕ ይግባእ ኢሎም መሬት ንኻልእ ዕላማ ኣይውዕል ዝመሬት ሕርሻ ተባሂሉ ተኸሊሎ ማለት እዩ ቀጽሉ ኻት ዕወት ኩነታት እንታይ ታናይ ፈለግ ዳዕሮውን እሳውን ናብ ተግባር ተኣትላ ከም መርኣያ ማለት ፈለግ ዳዕሮ ጥራሕ ግን ኣይኾትን እሳ 200 ሄክታር ካልኦት ብዙሓት ኢሊፕታት ኣለዋ ማለት ኣብ ማይ ጻዕዳ ኣብ ኣይናለም ከምኡ ብዙሓት ኣሉ ቦታታት ካስኬት እናተገበረ ሙሉእ ንሙሉእ 4200 ሄክታር ዝለምዕሉ እሱ ኣንፈት ዋሃብ ዘሎ ፕሬዚደንት ሕና ብፈለግ ዳዕሮ ጀሚርናና እንደገና ሓዝና ማይ ጻዕዳን ኣይናለም ንቕጽልና ከምኡናውን ኣብዚ ዓመት ክንስተኻለ ስራሕ ክእቱ እዩ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ናይዛ ሓንቲ ናይ ፈለግ ዳዕሮ ጽንዓት ገንዘብ በጀት ቀርቢ ከንቲባ ከተማ መቀለ ዶክተር ረዳኢ በርሀ ወገኖም ኣብ ከተማ መቀለ ዘለው መፋሳት ብዝተዋደደ መንገዲ ናብ ተጠቃምነት ሕብረተሰብን ጽባቐ ከተማን ክውዕል ዝተዋደደ ስራሕ ከም ዝጠልብ ኣመላኺቶም ዓበይቲ ሰለስተ ተፋሰስ ኣለዋና ተሓንቲ ናይ ፈለግ ዳዕሮ እያ ተኻልዕቲ ናይ ማይ ጻዕዳ ኣገም ንብላ ኣብ ማእከል ከተማ ዘላ ተሳልሰይቲ ከዓ ናይ ቃላሚኖ እያ ብዋናነት መሬት ዘመሓድሮ ከተማ እዩ ናይ ከተማ መሬት እዩ ኣብዚ ግን ምስ ናይ ከተማ ብምስምማዕ ንዝተወሰነ ዓመታት ስምምዕነት ፈጢሩ ማለት ብግዚያውነት ከልምዑ ዝኽእሉ ሰብ ሃፍቲ ዓቕሚ ዘለዎም ተሃልዮም ኮይኖም ግን ኩሉ ግዜ ከም ትልምድ ከተማና ሙዚየም ንምስራሕ በሩ ክፈት ስለ ዝኾነ መጽኦም ክሰርሑ ይኽእሉ እዮም ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ከተማ መቀለ ዝርከቡ መፋሳት ናብ ቁጽርን ምሕደራን ብምእታው ናብ ከተማ ሕርሻ ክውዕሉ ብምግባር ተጠቃምነት ሕብረተሰብ ክዓቢ ክስራሕ ይግባእ ኢሎም ሕርሻ ባዕሉን ኢንተግሬትድ ዝኾነ ሕርሻ ክኾን እንስሳ ኣሎ ዓሳ ኣሎ ሕርሻ ኣሎ ካብቲ ሕርሻውን ኣብ ምንታይ ኢና ሆርቲካልቸር ዲና ኣብኡታት ድማ ሙሉእ ምግባሩ ጽቡቕ ይመስለኒ ሰት ወፃ ዝሓተና ዘይኮነስ ትሪተርን ዝረኸ ከም ሕብረተሰብ መጠን እውን ከም ሕብረተሰብ ኮሌክቲቭ ኣድቫንቴጅ ዝረኽቦ ኣሎ ኣብቲ ካብቲ ኢንቫይሮንመንት ምባር ምክንያቱም ብጣዕሚ ዓብዪ ነገር ስለ ዝኾነ ካብኡ ተብኡ ኣትዩ ናብ ሃፍታም ዓይነት እናተቐየረ ዝኸይድ ባዕሉ እውን ኣብኡ ሪኢንቨስት እናገበረ ዝኸይድ ዝብል ንሱ እናተሓወሰ ተዝኸይድ ካፒታል ካበይ ኢና ንረክብ ዝብል እታ ኔክስት ፌዝ ንሳ ክንሪአ ኢና ሕብረተሰብ ሕማም ማርበርግ ቫይረስ ኣብ ምክልኻል ብጽሒቱ ክፍጽም ኢንስቲትዩት ጥዕና ትግራይ ተሓሳሲቦም ምንኽኻእ ምቕናስ ኢድካ ብሳሙና ምሕጻብን ካልኦትን ድማ ካብቶም መከላኸሊ መንገድታት ማርበርግ ቫይረስ ገሊኦም ምዃኖም እቲ ኢንስቲትዩት ኣገንዚቡሎ ንሳ ተስፋይ ተወሳኺ ሒዛላ ሕማም ማርበርግ ብዝበሃል ቫይረስ ዝመጽእ ኮይኑ ብቐሊሉ ክስፋሕፋሕ ዝኽእል ዝለዓለ ናይ ሞት ሓደጋ ዘስዕብ ሓደገኛ ሕማም ምዃኑ ተመራመርቲ ኢንስቲትዩት ጥዕና ትግራይ ዕቕባይ ገብረ እግዚኣብሔርን ብርሃነ ኣያለን ይገልጹ እቲ ሕማም ብ1967 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣብ ናይ ማርበርግ ከተማ ኣብ ጀርመን እዩ ተራእዩ ብናትና ኣቆጻጽራ ብ1959 ከባቢ ዝኸውን ዘሎ ብድሕሪ እቲ ግዜ እሱ
ኣብ ዝተፈላለዩ ዓድታት እናተራእየ መፅዩ እስካዕ ታናትና ዝሓለፈ ዝተራእየት ኤፒደሚክ ክንርኢ ተለና ኣብ ከባቢ 14 ዝኾነ ዓድታት ኣብ 19 ዝኾኑ ግዜታት ኣብ ዝተፈላለዩ 19 ዝኾኑ ግዜታት ብለበዳ መልክዕ እዩ ተራእዩ ንኣብነት ከም ዩጋንዳ ዝበለ ዓድታት ልዕሊ 5 ግዜ ብተፈላለየ ዓመታት ብተኸታታሊ በብዓመቱ ብተፈላለየ ዓመታት ልዕሊ 5 ግዜ ለበዳ ከም ዘጋጠመ ኢና ሕቲ ሕማም ዋና ዘፍልዮ ነገር ብለበዳ መልክዕ እዩ ዝለዓል ዋላ ሓደ ብላቦራቶሪ ተረጋገፀ ድሕር ናይ ማርበርግ ቫይረስ ግዳይ ሃልዩ ኮይኑ እዚ ብለበዳ መልክዕ ዝለዓል ኩሉ ግዜ ማለት 58% ቀታሊ ብማእኸላይ ደረጃ ፍተን ዝተረኣዩ ዓድታት ንሕርኢና ኮይና ካብ 24 እስካዕ 88 ቀታላይነት ኣለዎ ሓደ ሰብ በቲ ቫይረስ እንትጥቃዕ ኣብ ውሕድ መዓልቲ ዝተፈላለዩ ምልክታት ከርኢ ከም ዝኽእል ዝሓበሩ ተመራማሪ ብርሃነ ኣያለ ቀንዲ መተሓላለፊ መንገድታት ድማ ብምንኻእን ካልኦትን ከም ዝኾነ ይሕብሩ ቀዳማይ ደረጃ መተሓላለፊ እዩ ካብ እንስሳ ናብ ሰብ ክመሓላለፍ ተሎ እዩ ተኻልኣይ መመሓላለፊ መንገዲ በቲ ቫይረስ እሱ ዝተለኸፈ ሰብ ንሕረሉ ኮይኑ እሞ ቀጥታ ምንኽኻእ ብደም ይኾን ወይ ብኻሊእ ፈሳሲ ናይ ሰውነት ናይቱ ሕማም ወይ ናይቱ ቫይረስ ንሱ ዝተለኸፈ ሰብ ንሕረሉ ኮይኑ ይመሓላለፍ ብርቱዕ ዝኾነ ረስኒ ይህልዎ ብርቱዕ ዝኾነ ፍልፀት ርእሲ ወይ ሕማም ርእሲ እውን ይህልዎ ናይ ብርቱዕ ዝኾነ ድኻም እውን ይስምዖ ናይ ጨዋዳታት ምድካም እውን ይህልዎ እዞም ምልክታት እዚኦም ኣብ ናይ መጀመርያ መዓልታት ዘርእዮም ምልክታት እዩ ኣካታቲሎም ዝመፁ ምልክታት ምስ ቁርፀት ከብዲ ምስ ዲሃርያ ቮሚት ምባል ምልክታት ይህልዎ ሙዚቶ ተሓሒዙ ምድማይ ይህልዎ ሕብረተሰብ መከላኸሊ መንገድታት ማርበርግ ቫይረስ ብምርዳእ ኣብ ዕለታዊ ናብርኡ ክትግብር ተመራመርቲ ኢንስቲትዩት ጥዕና ትግራይ ዕቁባይ ገብረ እግዚኣብሔርን ብርሃነ ኣያለን ይዛረቡ ኮረና ዘምህረና ትምህርቲ ትምንኽኻእ ምቅናስ ኢድ ምሕፃብ ኢድ ብማይን ብሳሙናን ጌርካ ምሕፃብ እዚኣቶም እንድሕር ካብዚ ሓሊፉ ምልክታት እንድሕር ተራእዮም ኮይኖም ከዓ ብቕልጡፍ ናብ ዝምልከቶ ትካል ጥዕና ቀሪቡ ሓበሬታ ክህብን ዝውሃዎ ናብ ዝገደደ ደረጃ ተበፅሐ ዝውሃዎ ግልጋሎት ክረክብን እዩ ክገብር ዘሎ ሕብረተሰብ ዝኾነ ይኹን ሰብ ምልክት ዘለዎ ሕዚ ብድንገት ዝለዓል ህንብታት ዝኾነ ረስኒ ዝለዓል ተልይዎ ወይ መድመይቲ ኣካላት መድመይቲ ተሃልይዎ ወይ ዝኾነ ብዘይፍለጥ ዝኾነ ሞት ዘጋጥም ነገር ተሃልዩ እዚ ከምዚ ምልክታት ዝብሉ ተለዉ ሕብረተሰብ በዓልቲ ክገብር ዘለዎ ናብ ጥዕና ትካል ሓበሬታ ምሃብ ወይ ድማ ኸይርካ ሕክምና ምውሳድ የድሊ ማለት እዩ ጫካ ከባብታት ዓትታት ወዘተ ዝነብር ማሕበረሰብ ምስቶም እንስሳታት ዝገብሮ ንክክእ ጥንቃቄ ክገብር ኣለዎ ካብኡ ቀፂሉ እቲ ናይ ሰብ ንሰብ ዝግበር ምንኽኻእ ክቕንስ ኣለዎ ምልክት ዘለዎ ሰብ ወይ ድማ ንክክእ ዘለዎ ሰብ ምፍላይ እዩ ፈሊኻ ምፅናሕ እዩ ተወሰነ ቦታት ምንቅስቃሱ ገዲብካ ናብ ካልእ ቦታ ከየመሓልፍ ማሕበረሰብ ከየመሓልፍ ክግደብ ዘለዎ ምንቅስቃሱ ክግደብ ዘለዎ ክሳብ ዝፃረ ክሳብ ላቦራቶሪ ዝፃረ ሓደ ኣብ መፅንሒ ቦታ ተፈልዩ ይፅንሕ ካብኡ ከዓ ጥዕና በዓል ሞያ ድማ ክህቦ ዝኽእል ሓገዛት ከዓ ኣሎ እዩ በዓል ሕዳር ጽዮን ካብ ሃይማኖታውን ታሪኻውን ፍጻመታቱ ኣብ ውፅኢታት ኢደ ጥበብን ዝተፈላለዩ ዘፈራት ንግድን ዝተዋፈሩ ወገናት ዘራኽብ ፍሉይ በዓል እዩ ነዚ መሰረት ብምግባር ቤት ምኽሪ ንግድን ዘፈር ማሕበራትን ከተማ ኣክሱም ልዕሊ 400 ነጋዶ መፍረትን መቕረብትን ዝተሳተፍሉ ኤግዚቢሽንን ባዛርን ተኸፊቱሎም መሳርሕትና ፍስሓ መዝገበ ዝለኣኸና ጸብጻብ እዩ ገረ መስቀል ኪሮስ ድማ ከም ስዕብ ኣዋዲድዎ ኣሎ በዓል ሕዳር ጽዮን ንሕውየት ቱሪዝም ብዝብል መራሒ ሓሳብ ን20 መዓልትታት ዝጸንሕ ብቤት ምኽሪ ንግድን ዘፈር ማሕበራትን ከተማ ኣክሱም ዝተዳለወ ኤግዚቢሽንን ባዛርን 400 ነጋዶ ኣፍረይትን ኣቕረብትን ዝሳተፍሉ ተኸፊቱ ናውቲ ገዛ ክዕድጋ ዝረኸብናየን ነባሪት ከተማ ኣክሱም እቲ ተኸፊቱ ዘሎ ኤግዚቢሽንን ባዛርን ዝደልዮ ናውቲ ሚዛናዊ ብዝኾነ ዋጋ ክዕድጋ ከም ዝሓገዘን ይዛረባ ብረድስቲ መተርኣስ ናይ ፀጉሪ መስርሒ እውን ገዚእ ኣላ ኣብ ሓደ ከባቢ ኮይንካ ትራንስፖርት ከፈልካ ሓደ ከባቢ ምርካቡ ጽቡቕ እዩ ፕሬዚደንት ቤት ምኽሪ ንግድን ዘፈር ማሕበራትን ከተማ ኣክሱም ኣይተ ቀጸላይ ኋላ ብጆኖሳይዳዊ ኩናት ዝተዛሓለ ንግዳዊ ምንቅስቓስታ ከተማ ንምንቕቃሕን ዕድል ስራሕ ንምፍጣርን እቲ ኤግዚቢሽንን ባዛርን ከም ዝተዳለወ የብርሁም ናብቲ እንኸዶ ዘለና ዳግመ ሕውየት መሰደሪ ንክኾነና ንከተማና እውን መነቓቕሒ ንክኸውንን ኣብዚ ከተማ ከዓ ጽቡቕ ናይ ስራሕ ዕድል ተፈጢሩ ከተማና እውን ናይ ሰላም ከተማ ምዃና መርኣያ ዝገብረልና ባዛር ስለ ዝኾነ ነዚ ባዛር እዙይ ኩሉ ማሕበረሰብ ኣብዚ ዝገበረልና ኣስተዋፅኦ እንዳመስገና በዚ ዕለት እዚ ዕለት 19 ክንገብሮ ከለና ከዓ ዕለት 19 ቅድሚ 5 ዓመት
مناسي كتما أخسم بالساعات زي دمهم زوح جلو جزي نيرو أبزا زلنا يا بوتاون أبزا مندر زيا أبزا قطنا زيا توليدهم دمهم زفسسو بزحات مناسي كنذكري قبرنا أيو ከንቲባ ከተማ አክሱም አይተ ተቋሂሉ ዘሎም ጸገማት ተጻዊሮም በበዓመቱ አበዝድ ያለው ባዛርን ኤግዚቢሽን ንዝሳተፉ ዘለው አባላት ማህበረሰብ ንግዲ ምስጋኖም ብምቅራብ ከም ምሕዳር ድማ ዘይሕጋው ንግዲ ብምቁጻር ሕጋውያን ነጋዶ ንምብረተታ ይስራሕ ከም ዘሎ ይገልጹ እዚ ከምዚ ዝበለ ባዛር ኣብ ደገት ዘይሕጋው ነጋዳይ ዝበሃል መልክዕና ትሕዝና ሕጋው ነጋዳይ ድማ ተስፋ ክገብር ቶም ብሕጋው መንገዲ ኣስተዋጽኦ ክዕርፍ ናይ ዋዕሉ ታሪኽ ክጻወት ቶም ዘይሕጋውያን ዝበሃሉ ነጋዶ ድማ ኣብ ድሕሪት ዘለው ንዑ መልክዕና ትሕዝና ነዚ ድማ ምቹ ባይታ እናፈጠርና ክንከይድ ንሰርሕ ኣለና ኣብቲ ኤግዚቢሽንን ባዛርን ዝተፈላለዩ ናውቲ ገዛ ውጽኢት ኤሌክትሮኒክስ ኣልባሳት መጸባበቕን መጋየጽን ውጽኢት ፕላስቲክን ናውቲ ጽሬትን ካልኦትን ቀሪቦም مناسي بوشتاوي عامم أب مهزون فترة صراحة كساتفو كم زلوم فترة صراحة مناسي جنزيبهم إذا سجلت كال لمعات انتربرنورشيب جنفر التجري ببركي هاجر سفلاليش لمعات استبركت لهم فترة صراحة مناسي تمكر كحلفو أب زدالو مدرخيو كرك زبير قداموت مدرخ تخطاتيلو سب أوالي الله ببعمتو عب ورح حدار نحدثو من زخبر قناع عالم لخ انتربرنورشيب ببركة تجراي يخبر زلو خينم نايز مقصل تادما ببركة هاجر سفلالي شلماتا استبركتلهم سراح فترت مناسين نابز بركي كوبصحم زخ على تمكرو حليفهم يوم أكل جودو مالت أنا رأسي ليولي أكل جودو لولم بيد ليولي غريولي يحسوا أنا بلا تزي أنا بزح نجراش النفاية متى بزح نجر أنا حنت معلتي أكل جودو خيني لحسيه فلتلو عليه تايو توي أكل كوفي لسلوعل أنا ناصر عقص أنا دحنا مالتي لي لحسل الحساب رسم مالتي تاينا كنجبر نجبا أو أكل جودو للو الرأي سب وختنكر للو الجبايو بنشي كدقيس خسر خمس جمر ثلاثة بقى بنشي كدقيسة مسافة ورث اللي كان دم بنية اللي كان هفتانيها العلم عنه مالتي نبنشي سرحة وعوي هم تزح ترديه قرشي إذا كفزة للنيل مهنات ما نجم قال زي كأرسل من بزح بتقرشي استعيك الجمهور اللي زي السوس على بزح زي الرجوع عفتي إيدي عكس أنا أتهاجن صراحة خمي غير خام تجمرون زي الرجوع خايم كل عين كسر حزدل دي صراحة بملو حلا فنت عند حدا أتواتي وخوينو كل نجار ده ما كفت مخانو تناي فاينانس تناي دحري سريع خا دحر مشت أزود له بروسس از يقولوا قليل مخانو امينو كسرح خيل خمس لو اي كزارز دلي كم هزاينت كم نشي دققتنا شي تراعيلنا هنا لو عاوي درجه بتحنا افتم ما هستللكم دمو اتكيركم كتسرحونا سدت منكرك تحدقوا المكر انا رؤي نغريو ابصح لنا هنا موتيكم غونينا ابصحنا متحبابر تكالمعات انتربرنورشيب جنفر تجراي ايت دغماو يوحنس قند علامات مدرخ سراح فطرتن محسن زخبرلم نقصالي بخمي كدغف كم زغبا زته زغبرل مدرخ مخانو غليصم علم لخنا انتربرنور سمون خبرتلو وانا علامو سراح فطرتن محسن زخبرولو زمسغنولو تاريخهم زسمعلو صقمهم زسمعلو نقصالي انتاي بخمي ملكع خدغفو خم زلوم كع نمحستن سرح فطرتن ام دغف زنطفو تكالات منغستاو زخون تكالات زي منغستاو تكالات ناي فاينانس تقوامات مزوم محستن فطرتن فيتن فيت تراخيبهم ززاتيلون زوم حقستون تدغاغيفهم كخدو زخللو مدرخي حلافي بيرو غداي مناسي تግራይ ايت حي سباغادس بوغنم مناسي كاب سدت تقطيبهم مشتاو عقمم تطعيمم نابرኦም كمحيشن اب مهوزن سرح فطران كساتفون يغبايلهم تناي انتربرينرات عقمي ناب قدمي تمصينا نعو تطقيبنا تي تخكلني عركسه مركساون ካብ ናይ ውሽጣዊ ዓቕምኻ ብዝተልዓለ ንምርግጋጽ ዝሕግዝ ኣንፈት ንምሓዝ ዝሕግዝ ፕሮግራም እዩ ከም ተጋሩ ቆላሕታ ክንህቦ ዘለና ይመስለኒ ተዓቕምና ሰይተጠቐምናሉ ትግራይ ሰብ ኣለዋ ዓቕሚ እውን ኣለዋ ቶም ናትና መናእሰይ ዝመሃዝዎን ዝፈጠርዎን ምህዞታት ከይዶም ኣብ ኢትዮጵያ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ዓለም እውን ኣሸነፍቲ ዝኾኑ መናእሰያት ፈጠርቲ መሃዝቲ ኣለዉ صغبركم تملكتنا زينات التلفزيون تقراي حزوننا أتصليهم كابزي عصيبنا دما زينات سبورت ساعات بمسارحتنا حبنا كحساي صعبوا قربنا أيه تخطاتنا في الملس
ሰላምታና በለይ ከመይልኹም አዲያም ወኔ መስገን በውድድራት አክሱም ማራቶን ስጥሙቱ ዛባታት ክንጅምር ንዝኽሪ ነበርቲ ከተማ አክሱም ጨፍጫፍ ምክንያት በምግባር ውድድር ዓብይ ጉያ አክሱም ማራቶን ተሳሊጥሎም ኣብቲ ውድድር ንዝተዓወቱ አትሌታት ድማ ገንዘብ ሽልማት ተበርኪትሎም ኢየሩሳሌም ገብረ መድህን ካብ ከተማ አክሱም ዝላኸ ተጸብጻቢ ከም ሰብ ይቀርብ ኣብ ልዕሊ ነበርቲ አክሱም ዝተፈጸመ ጨፍጫፍን ምዝካር አክሱም ማራቶን ዓብይ ጉያ ሕዳር 19 ተኻይዱ ኣብዚ ፍሉጣት አትሌታትን ብርክት ዝበለ ነባሪ ከተማ አክሱም ዝተሳተፉሉ ዓብይ ጉያ ዝተዓወቱ አትሌታት ኣታኽልቲ ኪዳነ ዝማን ባራኽን ገብረ ኪሮስ ኣለሙን ከምዚኦም ዝበሉ መድረኻት ውድድራት ዓበይቲ መልእኽትታት ካብ ምሕላፍ ብተወሳኺ ንስፖርተኛታት ዕድላት ዝኸፍቱ መድረኻት ምዃኖም ተዛሪቦም ብጣዕሚ ፈታኒ ነይሩ ዞም ዝነበሩ አትሌታት ብጣዕሚ ጎበዛት እዮም እና እሱ ቢለ ደማ ተጻዊረ ቀደም ወጽና ሆነ ናልስዋል ብዙሕ ነገር ኣብ ትግራይ ተኻይዱ ልኡ መሰረት ገይሩ ለምዝካር ተዋሂዱ ብዙሕ ነገር ተፈጸመሉ ልኡ መሰረት ገይሩ ምክያዱ ኣብዚ ታሪኻዊ ቦታ እዚ ምክያዱ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ እዩ አክሱም ማለት ናይ ጥንቲ ብዙሕ ታሪካት ዘሎ ግን ደማ ብዙሕ ላይ ተዘረወሉ ዓዲ እዩ እና ልኡ መዘከርታ ተዋሂዱ ውድድር እዚ ምክያዱ ብጣዕሚ ሃሪፍ እዩ ለስፖርተኛ ደማ ከም መነቃቅሒ كوني خيري عمت هم زلوا تتخكهاد بتعم دسالينا كم زعينة الدر مهلاي لعنا بتعمي دسالي تتكات أتليتاتي وتيم إنها هم زعينة الدر نغطالين خبر أنتني قرنا نتصبغي كاوز حنا قدنا وراي لو صبغت النسنا لازم صبغ القصقاص هايزي ماراثون قدنا نقطن قرنا أبزي أقسم كيرسع كيد جنب بزول تيما أبزي وددر زي بمكايد لا أنا عوي أسواس له عوي عوي ملا علي فترنا نا حمزه عينت وددر كزاجاجلون انا دس بهال وددر ابز كيرسا كيدغم بزبل تيماس تسالته 10 كيلومتر وددر استرخبو بريزيدنت فيدريشن اتليتكس تግራይ አይተ ኪዳነ ተክለሃይማኖት እቲ ውድድር እናተጠናኸረ ክኸይድ አድላይ ደገፍ ከም ዝገብሩ ተዛሪቦም ናይ ስፖርት ምንቅስቃሳትና ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንምብፅሓን ዓውዲ ቱሪዝምን ምዕባይውን ናይ ባዕሉ ጥቕሚ ክህልዎ እዩ እዚ መሰረት ጌርና አትሌቲክስ ፌደሬሽን ትግራይ ምስ አክሱም ማራቶን መዳለውቲ ሓቢሩ ክሰርሕ ካብዚ ብዝበለጸ በዓመቱና ተጠናኸረኸድ በዓለም ደረጃ ዝፍለጥን ዝለዓለ ቦታ ዘለዎን ክኸውን ምግባርውን ሓቢርና ክንሰርሕ እቲ ኣብ ልዕሊ ንጹሃት ነበርቲ አክሱም ዝተፈጸመ ጨፍጫፍ ከይድገምን ከይርስዓን ንምዝካርን ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ሰላማዊ ህዝቢ ከይፍጸምን ንምምሃር ዝሕግዝ እዩ ዝበሉ ድማ ከንቲባ ከተማ አክሱም ኣይተትኩ ሃይሉ እዮም እዚ ከምዚ ዝበለ ተግባር ግፍዒ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሰላማዊ ህዝቢ ኣብ ዓለም ዝነብር ከምዚ ዝበለ ግፍዒ ከይፍጸም ከይርሳዕ ከይድገም ዝብል መሪሕ ቃል ሒዙ እናተዘከረ ክነብር ተሓሲቡ ማራቶን አክሱም ተዋሂዱ ተሰይሙ ኣብ ምንቅስቃስ ካብ ዝጅምር ዓመታት ጀሚሩ ኣሎ ኣብዘን ካልኣይ ግዜ ዝተኻየደ ውድድር ዝተዓወቱ አትሌታት ቀዳማይ ንዝወፁ 100,000 ብር ካልኣይ ንዝወፁ 50,000 ብር ሳልሳይ ንዝወፁ አትሌታት ድማ 25,000 ብር ተሸሊሞም ካብ ዝርሰ ጉዳይ ከይወፃና ውድድር ማራቶን አክሱም ብሉጻት አትሌታት ንክርከቡ ዕድል ዝፈጥር ይክብሉ ነባራት አትሌታት ወርቅነሽ ኪዳንን ገብረ እግዚአብሔር ገብረ ማርያምን ገሊጾም ኣለዉ حزون ኢየሩሳሌም ገብረ መድህን ዝላኸ ተጸብጻቢዩ በከብሮም ተስፋ ይቀርብ كيرسع خيد جنب بزبل مري حساب أب كتم أقسم سقايدة ودي عبي وياس رخبو أثليتات وركنش كيدانن قبل زجايبر قبل مريمن نزخري قبل على السلامة والنبرد ختم أقسم سقايدة شاف مكارب بتوسعي أب كبيد حاسي على بونا زركب محبرسة بسبورت بيلكا نب نبر المملاس عبي أبركتول لويبلوم بتي زحلفنا أيو تملكت اللي تود الدري تزاجيو عز دمو زقصل هيوتنا زقصل نايهز من هيوت زقص سلام زمص حزبنا ناب مربات زملسلو حزبنا دمو زنقاقحلو تافتي زنبر بزح زحلفنايو تاريخات حالفو تسفى زلو خوني لحسب دمو خونيو قتشنا 10 حدار 10 شعنت التفصم شفشاف نماراي كتما أقسم
مناسين عبيتين عدم خيفة استفدت تكبار اللهم حدا نوعو استواسيو كابزي بتوسخ دمام أب السفرلا غانتات أتليتيكس زركبوا أتليتات عقمهم بزقبا فتشهم نغصال ويدر زقربولن أثر بلوصات أتليتات تقراي صعبو زركبولن مخاندما يقلصهم مناسي بزحات زنقاقع حزبنا زنقاقع بزحات أتليتات زوصلو ودبريو العلي سبورت تقراي نزي عينة بروغرامات مزقجايهم أتليتاتنا ويقويتنا نام قراوهم صبغ شلمات زلوا صبغ ناورد زقجي زلوا ودريا كله كمزوم عينة ولدر عامة تصبيخا زكايد كيكونس بصفات ببجزيو أب السفر لكابتا تقراي ككايدو أب مقبار قدام كمزابر كتوبن كلتيوم أتليتات يقلصهم أو كمزي عينة بروغراماتنا ترخونا توم قلعو ويكعا توم تتكأت البعض خلينا نكحنا مكرنا بعلنا ورد مزقجاون زحش شلمات ديركا ويا خان تاي تشلم كم زخل عرق خاون خمتاتو مزقاجنا بي سلسة بي شديشة ورحو نخكايد توددر دمو تزخون زبالة كلنا كنبرارات علينا اللي حسن أبال فصام سراح فدريشن أتلتيكس إثيوبيا بينيام مروص بوغنو كمزيوم عينة ودر أب السفر لكابتا تقراي نخكايدو بوغن فدريشن ألا يزبل دقاف كجبر يبل ያው እንግዲህ እንደዚህ አይነት ውድድሮች ለአትሌቶች አበረታች ነው ለአትሌቶች እድል ይፈጥራል ከምዚ ዓይነት ውድድር ንኣትሌታት ዕድል ዝፈጥር እዩ ብመንጽር እዚ ኣብ ከተማ ኣክሱም ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ካልኦት ከባብታት እውን ውድድር የድሊ እዩ ካብ ኣትሌታት ብተወሳኺ ንውሕስ ጥዕና ሕብረተሰብ እውን ዝለዓለ ግደ ስለ ዘለዎም ከምዚኦም ዓይነት ውድድር ክካየድ ንኽእሎ ድጋፍ ክንገብር ኢና በእኛ በኩል ያው እንግዲህ የምንችለውን ድጋፍ እናደርጋለን ጋንታ መቐለ ሰብዓ እንደርታ ኣብ ርእሲ ኣብ ውፅኢት ቅልውላው ምቕፃላ ተቐፂዓ ከም ዘላ ተገሊጹሎም ኣብ 2017 ዓመተ ምህረት ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ መበል 36 ሶምን መርሃ ግብረ ሊግ ብቀይሕ ካርድ ካብ ሜዳ ዝወፀን 4 ጸወታታት ተቐፃን ተኸላኻሊ ሱሌማን ሐሚድ ምስላፍ አጽይቦ ቅጽዓት ተመሐላሊፍላ ጋንታ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በፎርፌ ውፅኢት ክትረክብ ብዘቕረበ ትሑት ይግበን መሰረት ኮሚቴ ውድድርን ስነ ስርዓትን ትሊግ ውሳነ መሐላሊፍሎም ኣብ ኸላይ ሶምን ምስ መቻል ኣብ ሳልሳይ ሶምን ምስ ድሬዳዋ ከተማ ኣብ ረባዕ ሶምን ምስ ሐዋሳ ከተማ ብዝተሳለጡ ግጥማት እቲ ተጻዋታይ ስለ ዝተሰለፈ ጋንታ መቐለ ሰብዓ እንደርታ ዘመዝገበቶ ውፅኢት ተሰሪዙ በፎርፌ ክትሰዓርን ተወሳኺ 20 ቅርሺ ክትቕፅዓን ተወሲንላሎ መርሐ ጋንታ መቐለ ሰብዓ እንደርታ ተኽለያሱ እውን 6 ወርሒ ኣጊድሎም ብመሰረዚ ጋንታ መቐለ ሰብዓ እንደርታ 3 ነጥብ ጥራሕ ሒዛ 1 ነጥብ ከሲራ ደረጃ እውን ናብ መበል 19 ደረጃ ወሪዳላ ምቾት ይነሳ ይመስለኛል ከዛ ውጭ ግን ተመልከት ሶፎንያስ እንደምንም ስትሬች አድርጎ ነው ኳሱን ለማየት በደንብ አላገኘውም አሁንም ሌላ ግሩም ኳስ ለአዲስ ጉዳይ ተልኳል ለአዲስ ጉዳይ ወደ ሳጥን ገባ አዲስ የኛው መረብ የግሩም ጎሎች መቆጠሪያ መረብ ይመስላል ደስታ ዮሐንስ በጣም በቀላሉ ኳስ አሳልፎ ይሰጥ የሳይመን ፒተር ኳስ ነው አሁን ተመልከት ቀኝ ፉልባክ ላይ ቦታ የለም ተከላካዮቹ ቦታቸውን ነቅለው ሱሌማን ሐሚድ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ይህንን የቆመ ኳስ መከላከል ከቻሉ አለያም ሱሌማን ሐሚድ ኢላማውን ካልጠበቀላቸው ድለኞች ናቸው ሱሌማን ሐሚድ ቀድሞ ተጨረሰ ጎል ነው ተቆጠረ ምን አይነት አደገኛ አጋጣሚ ነው መቀለ ሰብዓ እንደርታ ወብራት ተመልከትና ዜናታትና ዛዚምና ምክታልኩም መስኪና ብሩህ ግዜ صغبركم تملكتنا نساعت زنبور زيناتات تبزينا كنزازم سنة تنحكم نمكتالكم كاول بينا أنا مسكن ببزال لخمو سنة كدام كونركم تمانينا سنة جزاء